inasema watu wawili ama watatu wakikusanyika kwa neno la Mungu, Amen. Yuko hapo. Amen. Usiangalie viti kwa wazi, lakini Mungu atajaza hii viti. Ninaamini kabisa kwa kuwa Mungu ni Mungu mwenyewe, anaweza kila kitu. Ndio maana ninasema asante kwa yote. Mjikaze, muendelee, kwa sababu shamba iko mkubwa na watumishi ni wadogo. Ndio maana tuungane mkono sisi wote tuendeleshe kazi ya Bwana mbele. Basi Mungu atubariki sote. Asante sana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunashukuru sana kwa ujio ya President. Kweli ni jambo la kufurahi. Tuchapie Yesu mikono. Leo ni dimashi yetu ya, itafika tu wakati mwingine nashinda tena kuhesabu madimashi, lakini leo ni dimashi yetu ya 3 kuingilia mahali hapa. Tumepata mahali pazuri, ninasikia mimi napapenda. Iko fasi niko strategic kwa sababu ya mission Mungu ametupatia. Tumekuwa hapa kwa njia tuko hapa kila siku ya 6 chaque samedi. Tuko na ibada yetu kuanza saa 10 mpaka saa 12. Ile ni siku ya 6. Siku ya Mungu tunakuwa hapa saa 7:30 mpaka saa 9, hapa saa 9:30. Nataka niwaachie hiyo baraka. Mtu akijisikia kutuuzia saha, tunahitaji saha huko nyuma. Haleluya. Kama unataka uarashe ile baraka, amen. Tunahitaji saha kwa sababu tunataka tuheshimie muda. Tunataka tukuje kwa muda, tumalize kwa muda. Bwana sifu sana. Mungu mwenyewe tunatumikia ni Mungu wa muda, ni Mungu mwenyewe anakuwa na order. Wakati nilikuwa ninasoma kwa masomo, nilifanya math physics, mwalimu wangu akiniambia kwamba un grand mathématicien ni Mungu wetu. Donc ukifanya desordre hauko mtu wa Mungu. Leo ninataka nigusie, ninaendelea kugusia kuhusu maono ya kanisa hili, sababu ukikuwa nami hizi masiku utaelewa ya kwamba hizi siku ninataka tu nigusie kwa ajili ya maono. Kama utajisikia kutumika nasi, unapasha ujue utatumika nasi maono yetu ni maono gani. Haleluya. Kanisa hili linaitwa Philadelphia Miracle Church, Miracle Ministries. Tukisema ministries ni kwa sababu tumekuwa na kanisa lingine Uganda pale Kampala Makindye, na kanisa linaendelea mzuri. Tumeenda huko mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 6. Tumeombea watumishi, nimeombea watumishi wa pastori 2 na mama mmoja mwenye anahusu kwa ajili ya kanisa hii. Anashughulikia kanisa. Tumekuwa hapa Canada, mji ya Winnipeg. Tumeanza huduma hii. Tumeanza huduma, na kama tumeanza huduma tunaendelea kuomba Mungu atuongoze. Haleluya. Atuongoze kwa kila kitu yote tunaweza kufanya. Tumekuta wengine tayari Mungu amewatia ndani ya kanisa. Tumekuta watumishi wengine wako wanafanya kazi ya Mungu ndani ya hii mji. Alafu tunataka kanisa letu tutatumika na makanisa zingine, tujue namna gani wanatembea. Haleluya. Tujue namna gani hii mji inatembea, kwa sababu
gisi kanisa inatembea Afrika haiko jo gisi kanisa inatembea Canada. Haleluya. Ndio maana utaelewa kai kanisa yetu, nilimwambia dada aandike sadaka. Kisha tukishamaliza tu, nikimaliza tu kuhubiri, tunatangaza sadaka. Tunasema sadaka yetu ilikuwa watu walitoa pesa fulani. Kama ni $5, watu wote wanasikia no kanisa ilitoa $5. Na tunajua kanisa ile pesa itafanya nini. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu tuko mji yenye kila kitu yote iko kontrole na gouvernement. Yaani tujue kujustifie pesa tulitumia namna gani. Tusikie pata problem. Kanisa la Philadelphia hiyo ni kanisa mmoja ya makanisa 7 ya mji wa Asia katika eneo ambalo lilikuwa linaitwa Lydia. Mmoja ya makanisa 7 hiyo ilikuwa inaitwa Philadelphia. Mfransa tutasema ilikuwa ndani ya Asie Mineure. Haleluya. Na hiyo kanisa haikuwa mbali sana na kanisa lingine walikuwa naita Sardes. Ilikuwa karibu kilomita 45 kilomita na ile kanisa lingine. Haikuwa mbali sana. Ilikuwa sawa tuseme iko kanisa yenyewe ilikuwa karibu sana. Sasa tunaweza sema kanisa ya Philadelphia iko karibu na kanisa ya Calvary Temple. Bwana sifiwe sana. Ni kanisa zenyewe zilikuwa karibu. Na sasa hizi makanisa 7 kila kanisa ilikuwa na tabia yake. Bwana sifiwe sana. Sasa ndio maana leo ninataka nikwambia tabia yenyewe tutatembea ndani ya hii kanisa. Ni tabia yenye ile kanisa ya Philadelphia ilikuwa nayo. Haleluya. Njoo kanisa Mungu anataka tutembee nayo. Philadelphia, maana ya Philadelphia ni nini? Philadelphia inatoka katika chanjo yake inatoka ndani ya neno iko katika Kigiriki iko neno 2. Haleluya. Neno 2. Philos na Philadelphia Philos na Delphos. Haleluya. Philos maana yake rafiki. Mfransa tutasema ami. Philos maana yake ndugu. Haleluya. Delphos inakuwa sasa marafiki. Sijui kama mnaweza kunielewa. Marafiki. Philos ni rafiki moja, lakini Delphos ni marafiki. Mfransa anasema incroyable. Nini? Marafiki wenyewe wako pamoja. Wenyewe wanaungana na wengine. Bwana sifiwe sana. Maana Philadelphia juu inabidi wakati ukitembea. Bwana sifiwe sana. Na yeye zafanya na hii mafundisho hata miezi na miezi. Niko naambia watu. Kwa sababu akikuuliza kuna sema unaenda mwile kanisa. Maana unajua maana Philadelphia. Kwa ufupi, bakikuuliza maana ya Philadelphia, umwambie mtu maana ya Philadelphia maana yake upendo. Love. Bwana sifiwe sana. Maana Philadelphia maana yake ni upendo. Ile jina ilitokea wapi? Ile jina nilikwambia kwamba ile jina ilikuwa mmoja ya mji moja katika eneo la Lydia. Na ile mji kulikuwa mtu mmoja, mfalme mmoja ambaye alikuwa anatawala, wanamuita Atale wa pili. Ule Atale wa pili ilikuwa karibu, ukisoma watafiti wa kusoma Biblia wanasema ilikuwa miaka 159 mpaka 138 mbele Yesu kuzaliwa. Haleluya. Mbele Yesu kuzaliwa. Kwa ile miaka Yesu na hayazaliwa. Haleluya. Mbele Yesu kuzaliwa.
Na huyu mfalme Atale alikuwa na ndugu yake. Ule ndugu yake alimpendaka sana. Kwa sababu ya kumpenda sana ndugu yake ule, ndio maana akapatia ile mji jina ya nani? Ya Philadelphia. Asema kwa sababu mimi napenda ndugu yangu na naita hii mji mara moja Philadelphia. Haleluya. Ndio maana Philadelphia. Akikuuliza maana Philadelphia, useme Philadelphia maana yake upendo. Haleluya. Upendo wa Yesu. Haleluya. Na upendo kwa ndugu yako. Yaani ukiingia kwanza ndani ya Philadelphia ujue kwamba uko na upendo. Kama hauna upendo Bwana, hauwezi furahia kuwa hapo. Bwana asifiwe sana. Upendo. Ndio maana nitagusia message zenye mie personnellement Mungu amenipatia, maujumbe zenye nitahubiri maisha yangu yote. Unajua wakati Mungu amechagua mtumishi, anampatia ka message. Bwana asifiwe sana. Mungu akitaka kukutuma anakupatia ka neno fulani yenye utaambia watu. Kuna mtumishi mwenye kazi yake anahubiria juu ya toba. Akifika fasi akihubiri juu ya toba, Bwana utasikia unabarikiwa. Kuko mwingine kazi yake atahubiri ni baraka. Bwana asifiwe sana. Tunaongea na pastor mmoja wangu, ni rafiki yangu sana, ni pastor anamuita Jonas, Apotre Jonas. Yeye akihubiri juu ya baraka Bwana, unaweza tosha unaweza ushisha ile gari yako papa Joshua. Na viatu nampatia. Bwana asifiwe sana. Ile ndio ministeri yake. Na Mungu anapenda, anamkubali vile. Sasa na mimi kuko message, mimi Mungu amenipatia message teme 5 zenye nitahubiri maisha yangu yote. Zenye Philadelphia, kanisa ya Philadelphia itahubiri maisha yake, maisha yote. Hata sitakuwaka, nitakuwa nishakufa, lakini itaendelea kabisa. Bwana asifiwe sana. Neno ya nini? Message kwanza, message clé ya ndani ya Biblia utaenda soma, usome ndani ya Ufunuo sura 3, Révélation chapitre 3 verset 7 à 12. Mwenye anapata anaweza kutusomea. Ufunuo sura 3 mstari wa 7 mpaka 12. Umepata? Ufunuo sura 3 mstari wa 7 nasema, na kwa malaika wa kanisa lililoko Philadelphia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye mtakatifu, aliye wa kweli, aliye na ufunguo wa Daudi. Yeye mwenyewe kufungua, wala hapana afunguaye, naye afunga, wala hapana afunguaye. Na yajua matendo yako. Tazama, nimekupa mlango uliofunguliwa mbele yako, ambao hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo, nawe umelitunza neno langu, wala hukulikana jina langu. Tena tazama nakupa walio wa sinagogi la Shetani, wasemao kwamba ni Wayahudi, nao sio, bali wasema uongo. Tazama nitawafanya waje kusujudu mbele ya miguu
shika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kuharibiwa iliyo tayari, kujulia ulimwengu wote, kwa kujaribu makao juu ya nchi. 11 na upesi shika sana ulicho nacho, asije mtu akakutwaa taji yako. 12 yeye ashindaye nitamfanya kuwa nguzo katika nyumba ya hekalu la Mungu wangu, wala hatatoka tena humo kabisa, na nitaandika juu yake jina la Mungu wangu Yerusalemu mpya. Haleluya. Haleluya. Oh Bwana. Nasikia kama utamu sana hii neno. Nasikia mimi kwanza inanibariki sana. Inanibariki sana. Yaani mwa hii yote muko sengi. Muko hatua 5 yenye kanisa itatembea ndani. Bwana sifiwe sana. Hatua 5 yenye kanisa inapaswa ijue ya kwamba itatembea ndani. Kanisa la Philadelphia, elema ya kwanza yenye kanisa inapaswa ijue ni kwamba kupresente Yesu Kristo, kutia Yesu Kristo mbele. Bwana sifiwe sana. Yaani kanisa tutatia Yesu Kristo mbele. Kwa sababu hapa anatuambia kwamba Yesu Kristo ndiyo iko na funguo. Yeye ndiyo iko na funguo ya Daudi. Lakini tunaposoma Biblia mzuri, tunaelewa ya kwamba Daudi, wakati Daudi alikuwa ndani ya ufalme wake, kulikuwa mtu wanamuita Eliakim. Huyu Eliakim ndiye alikuwa anachukua funguo alikuwa anabeba funguo mabegani. Ukisoma ndani ya Biblia, ndani ya Isaya 22, batakupatia historia ya huyu ndugu mwenye alikuwa kana charge ya kubeba mafunguo ya royaume ya Daudi. Hapa inatupatia preconfusion kusema ya kwamba Yesu Kristo ndiye yuko na funguo. Ni funguo gani Yesu Kristo konayo? Bwana sifiwe sana. Yaani hapa banatuonyesha kwamba Yesu anakuwa na funguo ya kiroho. Yaani kanisa tunapasha kuatia Yesu Kristo mbele. Ukitia Yesu Kristo mbele ndani ya maisha yako, uko na funguo. Asema kila kitu yote kilichofunguliwa kwako, hakuna mwanadamu anaweza kukifunga. Bwana sifiwe sana. Ukitia hii neno kwa matendo, hakuna mwenye anaweza kufunga baraka yako Bwana. Hakuna. Mimi nasemaka leo, mimi naambia watamadame wangu. Nasema mimi naamini yaka papa, kama kila kitu yote kikinifikia ni Mungu anataka. Bwana sifiwe sana. Kama mimi napata probleme, kama mere alipata operation kwa hospitali, operation banamkata tumbo tu mtoto atoke, kama vita ilisimama, mimi nasema Mungu wetu na permettre hili. Kwa nini utaogopa na hauko ndani ya dhambi? Kwa nini utaogopa na una probleme na mtu? Jua nini wanadamu, si kazi yetu tunakuwaka tu labda walimloga, labda ilikuwa problem, labda unajua samwa juu Pastor Theo alitoka kwa Pastor Kivi, njole mavita njoo ziko zinamfuata nini. Hapana, haiko ile papa. Kila kitu yote kikikufikia, kitie mkichwa ya Mungu Bwana. Mimi nataka kila kitu yote mkichwa ya Mungu. Bwana sifiwe sana. Kwa sababu naamini ya kwamba kanisa la Philadelphia linasema kwamba Yesu ndiye kuna funguo. Kila kitu yote kwako kikifunguliwa, hakuna mwanadamu anaweza kukifunga. Hakuna mwanadamu anaweza yaani tukitia Yesu Kristo, ukipresente Yesu Kristo mbele ndani ya maisha yako, hakuna kitu kinaweza kufungiwa ndani ya maisha yako. Bwana sifiwe sana. Hakuna. Kama unafanya vitu viendeke, sema tu Mungu hayapenda. Mimi nataka nifundishe watu ya kwamba kama vitu viendeke ndani ya maisha
maisha yako, sema Mungu hayataka, Mungu hayakubali. Kama watu hawayafika ndani ya kanisa hili, hawayafika, Mungu hayapenda Bwana. Kanisa linaanjaka hivi, haiko leo njoo kesho kanisa litayari. Mungu hayataka. Mungu akitaka watu watajaa. Hata unafanya biza na watu hawakuje kanisa, Mungu hayataka. Na kama Mungu hayataka ni kusema Mungu hayakuacha Bwana. Bwana sifiwe sana. Yesu alikuyaka mdunia, alikutaka watu na sauti ya Mungu isikilikana. Na manabii hawakwake tena Bwana. Haikukusema Mungu aliyataka watu. Bwana sifiwe sana. Yesu tutampresente, ndio kitu ya kwanza. Bana presente, bana pana comparaison entre Elikia mwenye alikuwa na funguo. Alikuwa na funguo za kimwili. Na Yesu kuna funguo ya kiroho na tena kuna funguo ya kimwili. Bwana sifiwe sana. Ukitia Yesu mbele ndani ya maisha yako, uko na fani, uko na funguo. Iko mafundisho makubwa. Ukisoma ndani ya Mathayo, Biblia inasema ya kwamba kila kitu kiote ndani ya Mathayo 18:16 hapo nasema yote mtakaye fungua chini ya jua na mbinguni imefunguliwa. Hii kanisa hizi tumefungula hapa na mbinguni hii kanisa shakafunguliwa Bwana. Bwana sifa sana. Kitu ya pili ni tabia. Kanisa itatembea na tabia. Unajua ile makanisa 7 balikuwa najuaka kila kanisa kwa tabia yake. Banajua sema Kristo bakuwaidi ni wanakuwa hivi. Banajua Kristo bakukalvari tembo hivi ndio wanashikomportaka. Bwana sifiwe sana. Watu wanawajua kwa tabia zao. Bwana sifiwe sana. Tabia ambayo kanisa hili litatembea nayo ni tabia yenyewe inasemeka ndani ya Biblia. Inasema hivi, kanisa la Philadelphia balikuwa na jikaza banashika neno la Mungu. Banashika neno la Mungu. Kanisa la Philadelphia balikuwa banajikaza banakuwa na upendo. Upendo. Kanisa la Philadelphia balikuwa banajikaza basikane jina la Yesu. Mahali pote kwenye utaendaka, mumakazi, mufasi fulani, batu batajua kase uni Mkristo wa Philadelphia, hawezi kana jina la Yesu. Bwana sifa sana. Kanisa la Philadelphia ni kanisa ambayo ukisoma hapo ile Revelation chapitre 3 utaelewa kwamba ilikuwa kanisa ambayo iko kanisa komisionnaire. Kanisa la mitume. Ni kanisa lenye ni kanisa lilikuwa evangeliki. Hii kanisa iko evangeliki. Bwana sifiwe sana. Ni kanisa ambaye itafungua makanisa mbalimbali. Hapa juzi ndio nilikuwa naongea na mtu mmoja ananipatia ujumbe anasema no, na mimi naona unaenda fungula kanisa Australia. Sasa Australia? Ase kanisa mimi naona unaenda Australia. Mwingine anasema mimi naona Mungu anakupatia inji 6. Inji 6. Haleluya. Sababu Mungu iko na tenda miujiza. Ni kanisa tabia kanisa itatembea nayo, shika neno la Mungu, upendo, kutokukana jina la Yesu, itakuwa kanisa misionere, itakuwa kanisa evangeliki. Haleluya. Na unajua evangeliki, misionere nini tutapata wakati ya kudevelope. Bwana sifiwe sana. Tumekuwa hata Afrika tumeacha ndani ya kanisa tumeingia ndani tumefanya maproje. Kanisa wamekuwa na wameanza kutire, wameanza nini na tumepata hata mlango moja hapa yenye tuko nafanya projet yenye bana financer imikimama projet za Afrika. Tuko naangalia kisi Mungu anaweza kusaidia isaidie kanisa Afrika. Haleluya. Kitu ya tatu ambaye ni promesse. Unajua saa haiko pale ndio siko naona kusa. Promesse ya kanisa. Napasa ngapi?
sijui telefoni yangu, Mungu anisaidie wasibomole gari yangu juu ya telefoni niliacha ndani. Yeah, okay. Tamaliza na tarot. Kitu ya tatu ambao unapaswa elewa, kitu ya kwanza tunasema kupresente Yesu Kristo kwa funguo ya kanisa. Ya pili, tabia za kanisa. Tabia ya kanisa Philadelphia, wakiona Mkristo wa Philadelphia akitoka nje, banajua sasa huyu ni Mkristo wa Philadelphia, kuna tabia fulani. Kitu ya tatu ni mapromise, mahadi zenye Mungu anapatia hii kanisa. Mandugu, Mungu ameahidia hii kanisa. Mungu anaambia kanisa ya kwamba mlango uko wazi. Bwana sifa sana. Mlango uko wazi. Iko promise ile. Bakikwambia sasa mlango uko wazi kwako, papa, wakati mwingine unapaswa kupiga kifua. Unafanya vitu unajua sasa mimi mlango uko wazi. Hata unafanya namna gani mlango uko wazi. Mungu anaambia kanisa, promise yake anasema, nitakuletea wale wa sinagogi la Shetani wanaosema ya kwamba ni Wayahuda na hawako, watakuja kanisani. Bwana sifa sana. Wale wenyewe unaona ni maadui zako, wale ambao unaona ya kwamba hawasimame hali ya kiroho. Bwana sifa sana. Mimi naamini ya kwamba ndugu, tulikuwa na diskite na niko naambia ndugu, nikisema ukiona mtu iko na cheza ndani ya dhambi, Mungu anataka ule mtu acha ule mtu toke kanisani. Kanisa haiko nafasi ya kufukuza watu. Kanisa ni ya kupokea kila mtu. Nitadevelope maana ya upendo. Tutakuwa na muda ya kwamba kufundisha juu ya upendo ni nini. Upendo, mtu mwenye uko na upendo hawezi chukia ndugu yako. Mtu mwenye uko na upendo, Biblia inasema ukisoma wa Korinto wa kwanza sura 13 sema upendo inakuwa patient. Patient ni kusema nini? Sitadio utavumilia ndugu yako. Mimi na wewe sisi tuko hapa. Mimi naweza kuwa niko mzaifu fulani, lakini Philadelphia tutavumiliana matabia. Bwana sifiwe sana. Tutavumiliana. Kama unakuwa kama mwizi, navumilia ile mwizi yako, utaisha tu pole pole. Kama unakuwa kahaba, ingia mkanisa bwana. Yesu balimuita prostitute, unajua? Jua ni alikuwa anatembea, natembea ndio na wakahaba, naingia kwa nyumba za Bazakayo, wale wenyewe walikuwa watoshakula sasa. Huyu anasema iko Masia, huyu anasema iko mtu wa Mungu. Umeona watu wenyewe wanatembea nao. Bwana sifa sana. Watu wayajuaka misio ya kanisa. Wakati mimi naangalia tabia yenyewe inaendeka kwa makanisa, nasema watu wayajuaka lengo ya kanisa. Misio ya kanisa ni kuleta wale wenyewe kumkiza, kuwaleta ndani ya kanisa. Haleluya. Promesa nyingine ya kanisa anasema nini? Asema nitachunga kanisa. Ase l'église sera gardée de la tentation qui vient attaquer le monde entier. Nitachunga kanisa kwa hii misukosuko yenye itafanya nini? Misukosuko yenye inaweza tuseme ni kupatie mfano. Hizi masiku kanisa presque zote zinaenda kubali ndoa, kulungisha ndoa ya homosexual. Haleluya. Ile ko challenge kubwa kwa kanisa. Ile haiko hataki Biblia na waambia kweli. Haleluya. Ile haiko kibiblia. Je vous dis la vérité, niwaambie siri kubwa yenye hata bazungu biko wanajua, biko naenda hata manjia za kukatala bafanye mwe. Donc
ukitaka ukue mambre yako wanakuambia fanya vyako. Najua hamutaelewana mafasi fulani. Wanasema tutakusupport umefanya vyako. Sijui kama unaelewa hiyo. Wanasema unafanya vyako tutakusupport uendelee mbele. Mekutaka ingilie mu vyao. Utakuta hamuelewane ku vitu fulani. Kanisa huku makanisa iko shakuwa korompi. Ilishaingia mwele siri. Lakini Mungu anapromete, ametuambia kama atachunga kanisa lake juu ya ile gazabu itakuya. Juu ya ile msukosuko yenyewe inakuya juu ya kanisa. Shetani kuingilia kanisa. Ile ni promesa Mungu anatupatia. Kitu ya 4, Mungu anasema nini? Iko ordre nyana pana. Anasema anakwambia chunga sana kile ulicho nacho. Kusije mtu akakinyang'anya. Tulikuwa tunaongea na Papa Joshua hapa asubuhi. Chunga sana kenye uko nacho. Kusije mtu akakinyang'anya. Shika sana ulicho nacho, asije mtu akakinyang'anya, asije mtu akanyang'anya kurone yako. Eske mnajua kama mbinguni tutapewa taji? Mnajua kwamba kila mtu atalipwaka kwa ajili kulinganisha na kazi yenyewe ulifanya hapa dunia? Eske mnajua hiyo? Unaweza enda mbinguni, tutaenda mbinguni sie wote. Lakini nataka nikwambie mbinguni kutakuwa magradi. Kama wote afikiaka, kama mimi nafikiaka kwenye wa Musa, wenyewe watakuwa pale wa Abraham wiko pale pembeni. Bwana sifa sana. Kama itafikiaka, sijui kama utafikiaka kwenye donc kila mtu donc huko makartie mbinguni. Ungia kwa YouTube nilitia témoignage yangu personnel. Uliza madame wangu. Nilipata kale revelation Mungu ananireveler mbinguni kisi kuna kwa papa. Je vous dis la vérité, mbinguni kuko makartie. Kuko fasi zenye batu banakuaka fasi. Soma Biblia mzuri. Mungu anaambia Yesu, nimepatia funguo ya mbinguni. Bwana sifa sana. Mbinguni kuko magrade papa. Kuko fasi yenyewe kutafikia. Kama utafikia kwa kaporale hakuna shida utenda mbinguni. Lakini kuko fasi yenyewe bale lenye ba disciple ya Yesu kwenye watakuwa. Soma Biblia mzuri. Kuko fasi ya ba 4 vieillards. Kuko fasi ya ba 24 vieillards. Ba 24 les 24 vieillards banakuwa iko etape mbinguni iko sawa. Sijue naweza kupresenter namna gani. Kuko mahali patakatifu kwenye kuko fasi yenyewe Mungu anakuaka. Kuko fasi yenyewe ba malaika wanazunguruka, makerubi na maserafi biko. Bwana sifa sana. Mbinguni kuna kuko ma service. Bwana sifa sana. Kuko ma service sauna kufa kama ulikuwa mtu wa Mungu. Sauna kufaka. Kuko service ya ba ange bima na kila kukamata kuentre. Sauna ingia mule ndani, kuko bengine benye biko charge ya kukupeleka fasi fulani. Kuko bengine benye biko charge ya kufanya hiki na hiki. Ba ange batakoka ku service yetu. Bwana sifa sana. Na ukiingia mahali ya kiroho utelewa hata sai kisi uko pale. Kuko ba ange benye biko service yako. Benye unaweza reclamer wakati mwingine unasema aye kitu fulani. Mes anges mko wapi? Bwana sifa sana. Ile ni vitu ya kiroho. Promesa ya mwisho anatuambia kwamba nitakufanya nguzo katika nyumba ya Bwana wangu. Haleluya. Nitakufanya nguzo ndani ya nyumba ya Bwana. Nitaandika jina lako katika jina lako katika nyumba ya Bwana. Haleluya. Amen. Nagusia message 5. Ile ilikuwa
elema 5 yenye ni ya maana sana mwa ministeri, lakini message 5 yenye itafundishiwaka maisha yote mwa ministeri. Message ya kwanza ni juu ya upendo, love, na message ni verset clé kwa 1 Corinthiens chapitre 13 à 13. Hii kanisa, kitu ya pili, kanisa itakuwa nagusia juu ya amani, peace. Bwana sifiwe sana. Peace, yani ukielewa kwamba Philadelphia inapasha jikaze iko uhusiano na makanisa zingine, inatumika na makanisa zingine, inakuwa mzuri na mapasteri wengine, inakuwa mzuri na makorale zingine. Peace. Romains 12:18, Matthieu 5:19. Kitu ya tatu tagusia juu ya sacrifice, kujitoa. Romains 12:1-2, kisi unapasha jitoa, sacrifice, kujitoa. Kitu ya 4 tutagusia juu ya imani. Imani ni kitu ya maana sana. Hawezi kuwa Mkristo haujui imani, hauna imani, sababu tunampenda Mungu kwa imani. Tunaamini Yesu Kristo kwamba alikufa akafufuka, ni kwa imani. Ni kwa imani tunafanya hivi, kwa imani. Na kitu ya 5 ni ya juu ya umoja. Zaburi 133 mstari wa kwanza. Haleluya. Umoja. 33. Ile unapaswa itie mkichwa kabisa. Ni maverse zenye kila mtu atatia mkichwa. Upendo. 33. Unaweza soma yote. Ni yote zaidi ni yote. Sacrifice, Romains 12:1-2. Imani ni Waebrania sura Ibrania 11 mstari wa kwanza. Amani, imani, matumaini, mapendo, ewa ndugu, uyashike hayo matatu. Haleluya. Tunamalizia message yetu. Tutagusia hii sana na tutadevelope hii vitu sana. Gisi tutakuwa pamoja. Haleluya. Tusiache kanisa litembee mgiza tu. Donc mtu akigusia juu ya upendo, unaweza ona Mungu anafunulia mtu tena message tu fulani inakadre juu ya upendo. Bwana sifa sana. Haiko kusema atagusia tu ile verse. Anaweza fanya mhubiri, anaweza kuya, wala tunaweza pata mgeni ni mzuri anahubiri message yake. Lakini kwa kanisa message zenyewe zitakuwa nahubiriwa sana ni juu ya upendo, ni juu ya sacrifice, ni juu ya amani, ni juu ya nini. Na kama kanisa, haleluya, kanisa tumeita Philadelphia miracle. Mtu asikudanganyake miracle ya kwanza mu maisha ya mtu. Una miracle ya kwanza ni kuokoka. Uko miracle ya kushindia hiyo. Juu anaweza kukuponya magonjwa sai, na kesho tunarudia mzambi na unapata tena sida. Haleluya. Miracle ya kwanza tunaamini hapo hapa ni kupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ile ni miracle, ni muujiza ya kwanza. Le reste itafuatana nao. Bwana sifa sana. Nyuma itafuatana naye. Lakini kama nimetia ile Philadelphia miracle, ni kusema kwamba miracle ya kwanza ni Yesu Kristo. Upokee Yesu Kristo kuwa Bwana na maisha yako. Hakuna miracle nyingine ya kushindia hii. Watu wanaweza kupona magonjwa, deliverance inaweza fanyika. Bwana sifa sana. Basi tunamaliza, tutaendelesha na kuendelea kudevelope.
Mama, unipatie ile kaetu. Wale kama tume. Hapa tuko hapa ili kanisa walituambia tukue tuna contribute kukura. Bwana sifa sana. Iko vitu rahisi sana. Siku ya leo Mungu tumetoa $38 tuchapie Yesu mikono. Tuko na angalia jinsi tunaweza kufungula konte ku banki. Juu banki tukiwa na konte ku banki, pesa haziwezi kubakia kwa mikono ya mtu ya mwanadamu. Pesa zifuzi na kwa konte, na kufungula konte ya kanisa naomba watu 3, sinyetiri ya watu 3 nimeuliza, na tunaangalia kisi tutavifanya juu tukue na record ya mzuri. Haleluya. Na kama unaweza pritare, unaweza kutaka juu ni pei tuko ndani, unataka nini bakurudishie nini, muna pesa mwisho wa mwaka, tax return income yako, tunaweza kuvifanya kupitia makanisa zetu nazo. Kanisa zenye sawa kanisa hili au kanisa la Pembina, ile tunaweza kufanya anatanda tupate namba yetu. Bwana sifa sana. Sababu kitu waliniambia kwamba tutakusaidia ile upate vyako. Hatukanjo langaje yenye benzetu walituambia. Haleluya. Inabidi tuwe na transparency. Simano takusaidia upate vyako. Utapate yenu ya kanisa yenu, kila kitu yote kisi vitu vitakuwa mzuri. Amen. Basi yale tunalipa hapa chaque dimanche tunalipa $50,000. Nishakuwa na $100,000 vya Uganda. Tunalipa $50 kila dimanche. Simona kama haiko hata shida kwa Mungu, vraiment $50 c'est rien. Tunailipa juu ku contribuer. Na wametupatia hii fasi kwanza asubuhi mpaka magharibi. Sisi tumechagua tukite ya 13h. Juu la plupart, nisibadanganye, la plupart ya watu mingi banakuwaka na makanisa zenye wanenaka kwa asubuhi, zewe zilibaleta hata utamamie peke, nisibadanganye. Ile kanisa mimi natumikaka ndani, niko vile mtumishi mmoja. Niko mtumishi mmoja kanisa. Baki na dado nilienda mkamata natoka kwa kanisa ile ya asubuhi. Wengine wote akose tu evangeliste Accent ndio bado yeye hicho kanisa yake ya kwanza. Amen. Yeah. Basi tusimame tumalize mkutano wetu. Kwa kweli tujisikie kupenda kitu Mungu ametupatia. Biblia inasema kwamba tukiwa waaminifu kwa vitu vidogo, njoo tutakuwa waaminifu kwa vikubwa. Haleluya. Dimashe ingine, kama unajisikia palika ndugu yako, kuevite rafiki, muevite akuja jue kwenye tunaomba. Haleluya. Tuombe. Kila mtu ashukuru Mungu kwa kazi yote yenye Mungu ametenda siku ya leo. Kwa mwisho nitafunga kwa maombi. Oh Yesu, asante. Asante Yesu, asante kwa kazi mbalimbali umetenda. Wewe ndio Alfa na Omega, msaada wa karibu.
uinuliwe sifa, uinuliwe. Asante Bwana, ulianzisha kama Alfa, unaanzisha nasi kama Omega. Jina lako libarikiwe. Wewe ni Mungu wa kweli, Mungu wa ajabu. Tunaacha Bwana wiki mzima mikononi mwako. Tunaomba ujitukuze na uonekane Masia. Wewe ni Mungu wetu. Ubariki, upewe sifa. Bariki wa mama, bariki wa ndugu. Asante kwa yote. Uinuliwe sifa, uinuliwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Pendo la Mungu Baba, neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu uende na kila mmoja wetu, na sisi sote tunasema amen. Para